Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:55 p.m. Mapingakulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa yana nga pangrason. Bag-ong rescue vehicle gin-turn over sa LGU Calbayog sa Barangay Pilar, DRRMO Station. Pamatian tan detalye matikang kan Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Komo kaparte san padayon nga pagpakusog san lokal nga kapasidad sa siyudad san Calbayog sa pagbaton san emerhensya o kalamidad, formal nga gin-turn over ni Mayor Raymond Uy an usa nga bag-o nga rescue vehicle sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, Barangay Pilar Station, Kasankulop, Oktubre 4, 2025. Personal nga ginkarawat ni CDRRM Officer Dr. Sandro Daguman kaupod ang mga personahe sa Pilar Station. Paggagamiton ini sa Barangay Pilar og mga hipid nga lugar agud mapalaksi ang pagresponde sa oras san emerhensya. Simbolo ang nasabi nga rescue vehicle san padayon nga pagtutok san gobyerno lokal sa disaster resilience ngan pagsiguro san katalwasan san kinabuhi san mga Calbayognon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Christ the King College nagdumar fun walk and blessing para sa mga hayop ug tanaman kasumpay san kapiyastahan ni San Francisco de Assisi. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga gindumara sa Christ the King College, Calbayog City Campus ang first lakat para sa kapetsahan, a fun walk for pets and pet owners, Kasankulop, Oktubre 4, komo kaparte san pagsalinurog san 800 years of the Canticle of Creation ngan komo pagsalinurog sa adlaw ni St. Francis of Assisi nga patron san mga hayop ngan kalibungan. Gintikangan ang aktibidad san fun walk sa syudad san Calbayog ngan libre nga panbakuna sa mga hayop, kabulig ang City Veterinary Office nga hulos nga nagpadangat sa suporta sa CKC ngan mga pet owners. Pagkatapos, gindumara naman ang solemn blessing sa mga hayop og mga tanaman ug nagpermaan kada pet owners san usa nga Unified Pledge of Commitment komo simbolo sa nirasaad san padayon nga pag-ataman ug paggugma sa tanan nga living creatures. Ginpapahinomdom sa nasabi nga higayon ang responsibilidad san kada usa san pag-ataman san kalibungan ngan mga hayop san sugad sini nga pamaagi napapahilawig ang kamalayan san publiko sa pagmangno san libo ngan hayop nga usa nga pitad sa mas mahapsay ngan balanse nga kalibutan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Ini ang kabugusan sa aton mga balita sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak